makidikiti Pasekeronda ka pasegere Kiri kitong kumakiru kita Pasekeron kakapani kita musunin ko aro sunin ka khamukano ora ka kunyi na khamama ke la khataw dingraninga lenki kharo khamare mekane do me birama sawnera au nga bismillah na okiye masala no nga okiye masala be dimasu o gata kono o da ga masala nga okiye no nga okiye nkibarun kama e kam kuma lenki o ga sefne kebe kama kenni livre nya igatni kitabe o sefne kenya kama lenki e ken kitabe kuma sonin ka lemme yani safa sonin ka lemme ke agere aga bakka de bebe tungina khoje ken kuma ken yelimane maranya yelimane mara aga khayi no kuma khayi mara plutôt mali jamanenga et comme moi livre qui a titre ni mané les 13 royales qui ont assuré quand ngeni tunka tulunde et donc lengi moda imeger na tawere na masala na nyochu arojuro ni bogumei et comme lengi mbane fe nga émission qui présenter ne nostre be présenter ne a toni Sembala Diallo kuma abaka de bebe tongin hawu Sembala Diallo, salam alaikum. Wa alaikum salam. Sembala Diallo, lenki o se fene fu begeni o livre nya kama sala o ga se fene livre ke kama ngamulana présenter o mare mpainda no fu. Salam alaikum maremu ke Sembala Diallo ani nambugo awro gidimara wa nsare jamane kere na koro France lenki wa lemene be go magayere wa lemene du rotonte nyani adi yere jamane ke 2015 nya na kharalo kolinga université Paris 8 Vincennes bo kenkunga wa secrétaire général ngani conseil national de la jeunesse malienne en France donc alini ndanga lenki oga invité ne émission na oki émission kama wa ngori le katarai ani anadu présentarai wa jaje Dambélé bismillah. to jaji Dambélé o igara ko mo be ke bata soroma ko jake nga yelimani marandi donc ke ni xara le manya na université Paris 8 Nanterre donc ngayna xara ngi be dabari Paris 8 no ngay tin ken la master de création littéraire ken ngani safan de do livre nga safene mo be nan katina hamu kitire ngani arono ngolla no gondi parce que safan ne ke nda jufa alimi ngani katini ke bera so nga ngani xaransuge ki alini keranga mo suri français kanindi watini poésie donc nda fay komi bo hino ni mo nyani ke sare to oje mais li khoro ti bama bo baginga donc na fay suni ka ko ke me aro français kanne ke aro bambaran kanne ke nan katini ngoli ya ta france be no gondi aro diga mo urbenu urengi ya aro sefe ben urengi ya aro o culture ke me ke ngani suni ka ko ke nan katina valeur lay mo be. Oswande mugudome unatara ngana bismillah jaje Dambélé Sembala kunuya unatara ngana bismillah ay mere ko diga munno ko nanti isare de bebe to ngene xoje mais i xoro no ko nga ko kengo munno ko begeni Bamako ngeni Mali capitale nga sadigar ni français en 2015 diga université de Berne et que moi a gerkebe ko kharanjuge slenchu fi angangata na kharanjuge chafa kha akende kharanjuge ke safa les 13 royales osonika asunga kanengo ogor komo be ageni tunkan tulunde o ha nanti ganni tulunde ngenya mo be surtout tunkani ngeni tulunde ne ben mo be kende fo khore ya kemma ori kinya ko Sembala Diallo oti okiye
haki wasuki daru ki kebe ga dangi mo be o kuma wori ko ode mugu elenki ki nga o ha ki no nga kubeni iga daru kalu litini na ni ko fulenge kala no nga na chapandi kama ngesi mana kundi fois yo ga wani bangani kata soron mare mu ken ko ya fa ke le très royal sasa sembala net na ndanga anda o invité ke ana invité ana no ko kara o i tres ke no makembe Kenny Mani, wachake ngumula na resume na manede beri France kankanenga kumu surobene go faini ganti soni kankaneke muku wachake mare musoningo nati téléspectateurs bonjour merci de nous suivre sur notre émission Okiye TV. Donc aujourd'hui j'ai l'honneur et le privilège de vous présenter monsieur Djadji Dembélé. Donc c'est un jeune homme qui est arrivé en France en 2015. Depuis, il est à l'université Paris 8 à Nanterre. Il suit des études. Excusez-moi, c'est un petit peu flou là, je vois pas très bien. Il suit des études. Si tu peux vous terminer. Merci. Et donc voilà, on a le plaisir de le recevoir aujourd'hui. Il a écrit un livre, Les Tresses Royales, que nous-mêmes avons hâte de découvrir. De ce fait, je vais lui demander de nous lire une petite page pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Et donc on va lui laisser le choix de choisir un passage qui va illustrer plus ou moins ce que tu fais à la communauté sonique. Mbala mare mukunu yani sembala nawari age sembala ke résumé ke belbeli français kanenga oiro gro comme gobe livre que se fait français kanenya a se fait de beken roma sembala ke kenya na umodanga na résumé odanga livre ke geni kebe e kem kuma oya imme wala ana kharaudanga ana kharaudanga français kanenya kha mugiri masala mukunu roma mugiri na ko agere kebe safa an roma magiri na kem kuma odanga sembala makembe Kenya Mani Saonera, merci. Donc ok ni ngani kebe jungarum khara ken na diga menya kamaru diga men khote donc français khanen ya jongene kundwa en ébullition dans mes entrailles telle une marmite géante refusant les avances de son couvercle en paille par des tonnes de vapeur sous la menace d'une peur elle soulève cette soupape universelle de chez les éternels. Douces paroles, fines paroles, magnifiques sur le cou et blessantes sur le tas, en l'air et dans nos cœurs. Elles sont la vérité de nos temps, et retentit le mensonge des temps anciens. Donc, kenni passage ni rowati ni France kanendi et khansuke ke no khunyo na katina kara France kanendi donc comme rombe poésie nyani donc poésie a oure na go bono quoi ça dépend de ibe kana kara ana ou fom famu no moranyo go sere tala kana kara na famu mo tana quoi donc diga munyani diga lama no fe diga khoro nyani ya safantenga libre ken ronga mari musoni go ibe ga mulana tu libre ke kebe do kebe ga ronga libre wani ke libre kundu page nga kebe ga ronga utelema et 130 pages. À sous sa fante nyane kharan sugenga ado explication ni asire sire nyani mare musoniko ra duroto ono kitunkinime ona medema beri na sereng kita kundu soni karano gonga aga sa fante ni magili libre magandi kenno franchement fioreani et puis fisire khani donc on a jopa o imenia on a medema sarambucha daga ewa wandendema khanole hado baraje kisambala jalwa awala sembala nawari wakana tanda nawari ano baraje parce que ange kubel ko kundu diga mwani diga mun kubel na fangi ya sirintringa oiri haramare me ogana sere uraga kille sirengi no mona kawana dema serebe ke grikara na li debe ke 2015 nan talli khara me kin khuma ko na livre on jaba na bagandi livre ke ra o soninko
o tu quand même nan tulle tun kan tulle ne kwani me ke ga mo ke wacha ano tun ga yare ya ala siki donc voilà aussi me nan ti kenga fois ni fo important yana ke assez fait no ka ola dan ni no na medin kama donc c'est vrai que na quel livre ça fait 130 pages na kencha façon ni kan ande nga effet français nga mais xaran chugengeni donc ken fo ora mais redo oga wala daga na ngula na trindi manne baren jigi ankenga engrais livre ke safa bon livre ke safa ya jonga xaran su ko ni safa na kundunya yi komi bon wakati nu ya ntaunte kundunga bon ngara khidi ko neta na ordinateur mutu na xaran su ko kusa donc tanu ya ni wala fi sun kama ndi menjangu wala nsere tunto be nuga nonga ina commenter na tipo ke diga me ko ni mo ba sereni a mo kontana donc halle na kati kam quand même na kansu ke kesu ko mabea na ntinga nyana livre nga ke kite ngara ma série création littéraire ke jopa donc ngara mo ko no be nuga nonga ngara ko ikunyu ko na tipo ngara ke fe safa e asamate na français xane nyari mais diga ko be nuga peut-être a kitero afrique bangi do mali bangi do sonika okea donc ngana kati ni safa ni mo conseil ni gemundi ni ya livre ndi donc kenya mo ngemutene ko en même temps bon ko bingara ko diga menjo pa nga mo binke nsare kara men khoroti bamako ananga yi wakati gabe bo bambara ndo ko mbara xanne di dobe nyala la kaula serebe ndo khoroti de be gore mbangenga bo karango nganari bi daga na daga mo ko nyugoni a ko fa kubeno ka bama ko yanda karango ngari bi daga na daga mo ko nyugoni fonu nati ku bo aka mo ti soni kanu aka kun sango soni ka ya fonu kana ti bo kuma kanya soni ko me o haju mentali bo nke me ha me ya benya na lemina ko ngasoro ni ko kitana ube kha khibaru tana no nga mesere angi nyawnya ali ngandao amali ngandao allanta na uru fa banda mbeke anya me soni ka kanne ka na maka katina mu na anna maka ko ankandi mesere angani kebe ani kenya allanta na fotere donc diga meke suna ro ke ba tenye donc aro khakaran suge ke sabande no ndi donc tawni bo ko ma sabande nga français khanendi wara ba nya na khwari français ma diga me ngaire ngatu mari nya hali sembala diga starere na khoroire ananga lanta mu fon ko luke mi metro do benaba iba dambe jegene nanti karsa gerdo doro kunu mu kuni wo debilema donc nke me ko diga mu ko sabande nga no ni na ko inanti muke debilema debenga ta ko serongari mo kane mo be kenna ma to ko ombarabe ya dunan no kuso alla ra nyike taga na jinko ndia o ga gabo mo ko subi ngani serangi dino ko ngate de ta on ko ya nyike angana kare na mburu na no ndi bane donc fala ke ani diga me ke jongaru na katina ko Belante kamunga vraiment e kumusringa e famille donc nga katina kebekefke toujours maren soninko ogiri kon khadanga mombe libre beki mara ke me mara sasa ke me dokete daleki ke libre wacha diga même po gebenga no nga kharan sugu ado talu soninka khano gatne talu kenya no geto onati wa phrase ke onati saga na khadanga soninka khanenga beri ar soninka khanne kana tale mori onati asufeta ga hurentuno donc kundonya ni khaduru koto wa ona medema malanyu ko kebe gaere bo libru ali brenya fa ke kundu e ga robene donc ibe khajunga na kinye libre ngasu wa contactin sorone donc on va nous contacter on a libéré on est ikinahay on a nyoga on a pas yogi ikinahay mo kombe quoi voilà merci beaucoup voilà merci Sembala merci Djaye Djaye angeti les 13 royales manen tigi angeti les 13 royales asuringa nganenga kengeni tunkan tulunde manen tigi ke titre angre choisi bon tunkan tulunde kenga kitoro ke bi akeni ngana hay ganinga ko aga koni diga men mo be tunkanu be ngani fata minira no ngai ni tulia donc ko tay ni ganna fali ga trinkana donc ara fe ngaro birante karunga manande aga ko no na ti toru ko be siki ni birante karunga imendi donc aga badu ni toru ko baki imendi aro ula modi nga gemu ga jangendi donc nta onda fainda hayna ti fonkul mbangi ikatini ke bera france khane du couronne ina dabar di kangendo jamanga inari inkolanga mais o kubange nga tunga nyugo kemma inonga donc kebe ga ko ni nantani marana nyani tunga nyugo nye keni fa ban khey kay keni toru koy
donc Kenya ngara faina urei la France kandendi donc non ti détresse royale. Voilà, c'est là, Kounouani, au Ramblana, au réforme qui les 13 royales. On a les 13 royales même ici. Donc, voilà, en tout cas, c'est mal dialogue toi. Voilà, 13 royales, Yanké. Donc, voilà, donc, Fouani, Araki Finoname, Adou Dambeyan Ronga. Parce que son incarou est figuré, figuré, sur des faux Québec ou tout. Jamanun tanani aro khillen tanani de foke bege utu ile utu soni ka nyama donc quand ma ogana serekta age kotuna kuncha fa na okhan ne parce que fo go haydo no o me ramu no kana sembala il faut que soni ko on a ouverture les quoi on a ouverture les parce que nanti o soni ko ke bane khadro français ke fa ko srebe ga garanya angana yanga ta soni ka kanne mu angana ke khara angana tun et quand ma inshallah sembala jalo natanda annancero de saringa o ke nokute tete donc comme je disais tout à l'heure voici le livre Les Tresses Royales que notre cher ami Djadje Dambélé a écrit. Donc c'est un livre rempli de poèmes, de poésie qui explique plus ou moins la culture malienne, plus ou moins les traditions maliennes. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de vous le procurer, vous pouvez nous contacter sur notre numéro de téléphone Okiye TV ou sur notre adresse mail. Donc on va vous les communiquer ultérieurement parce que je ne les ai pas en tête. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et une bonne visualisation de l'émission. Voilà, merci Zembala Diallo. On a on a tout une qui émission qui na faute na développement ça manena na ko diga lagare be ginke maga kenni na kwa na tibo sere diga men khotenni se fen khotenni mais sere lemna huntadi khirisa huntadi o maga ya bundanti o dambe ke peut-être lemna ko na sere kitana wakati ni woyinga angi ya bunu na soni kan kanne ko be na ko ina tani soni kenga mais tuna ga telle sigira ke be nga ona fa ona katina valeur do soni ka okay na hamunanti o dambe ke o siake aganya mo ko ngani oni Kenya oranti nyana fota na Kenya donc diga me Kenya bu Kenya aro ka kitabu ke ko ngara ko mo be kitabu ke nda bagandi armata nyenga l'armata ke ni français kitabu ça fait compagnie wara ko no kundu son kan khandendi donc angana le fi librairie no nga e abe pare no kitabu ke ba kiteno no nga librairie su garan saga ngana raga Allah ba commander ni Kenya we xa internet ni me ra kama Allah ba kitana Amazon kama wala xa Gilbert Joseph no librairie no kama. Voilà, Maremou Soninko, Wara Soninka Hamukano, Ogre Kouakanga Mobe, Oro Djadje Dambélé, écrivain, auteur Niani, Djadje Dambélé qui attend une faute dans les rangs, parce que secrétaire général du CNJ Niani, Adoradi, vice-président Niani Fumebegene, AMIF, vice-président Niani, étudiant Beniga, Île-de-France Norongaire, et comme moi, Maremou, on a Taharanga Hanawari, et livre que moi, et Ro Ngrania Ranger Koharam, Sembala Diallo, livre que Harferania, livre que Kitram Robe, Roi Megre Robe, livre que kitene mo be ibe gana mulana livre ke kita me makko takitana alla ko me contacter ne o yo numéro ni lo ne aro email pour que anana ko na e kenkta e kemkuma e fumbe be ga e hade wona ko ngana na livre ke ajon ko mo parce que livre ka na fay 14,50 banen donc o susuna medima parce que soni kalemme be gana na lo keme no o susuna ko na dema aga ka tele kanamo e kemkuma mari mo soni ko ki ali okiye ona takharanga ha bismillah ona takharanga assalamu alaikum ويتاتنا إن شاء الله. كندوني يعني إنجداني جو برا مساونيرا سلام بتشاكوتو وماري مونغ هماما نغ خكونيني كندوني يعني أوكي إميسيون خدنا لفي أوريلي au numéro 07 51 42 59 84. Adresse mail okiefana@gmail.com. Ibegana les filles au sponsorisé. Bon, Ramara hésité, toujours numéro Omara, Oga indiqué les réseaux sociaux Nkama, adresse mail que Bengil Kona Radanga, Rana Safandina Kama, on a Hadjabi.
donc kundunyani jaje tambele no arando baraja angi ni wa ok émission invitation ngalenki angi de andi bereke wa explication kinoi ali moda ngasiri ngalenki wa o tata na inshallah quel bon ok rakiye ojuki merci Jaje merci ok rakiye iki osuki